Waangalizi watukufu wa hii radio yanyu RTMC, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Runde bati yalawin wakabadzima harmaze plateau za ASMC na RTMC makizimbeni wa siasa ma wakala wa zamani wa hensi ya Komor nade manyasi deputy tushajuhar wajao ngasina wajao hamara ya sayansi kala mwadu wala tikala vili wakala mzamani bwana deputy Ali Muhaji ngobanu hawadi simbabi huswanao ni hawa ya siasa kao ngivima makatiano harma yenti ya Komor ama makatiano kabla roja mpango watu unu gajo nika deputy tushajuhar ize mikro handani ya laulie wakazi laulie wa Komor haukaenga rajo kasonti pia banu lo handani harma ze mikro za RTMC ranzi imanyasi deputy tushajuhar ya fon bazai ikangi na makalma ya ubeha monatanga wa hahe usome famia hahe no ananya au ka shukra haruka wa kautsawa mtahe mjulu monatanga ingerinjie harma hadisatun tafadhal mashkura. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأما بعد. Mwenyezi Mungu mtukufu harambia harmu Qur'ani ya ukaya ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموات والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Rengwe shabahin niboshele wa Komor marhaba hujumlifu hao lawana numfariki dunia wahimzaji munyunzaya almarhumat Zainab Mbaye Swaleh jahani de kao rihisa ngasi na mwezi wa shay'un ranzihana kili msubei kao sihundwe bahatimbi uka mimwengoni mwandu wahonda nao ni majaraha lohondu wazilwao wasijue waziha wa karibu nao abenge mimwengoni mwandu wanje harmu tarehe kamzangu akamwadi wanama wakamanga waundwe bahati amshukuru Mwenyezi Mungu wende wahudhuria mwasisti harmu wadi uhai wakaya wana kili hai wamzihi alhamdulillah rabbil alamin. Ima inu tarehe au tarehe yohanziwa na yohanziwa yosoma inu tarehe ni yohanziwa ni yohanziwa yurithishiwa mimi mzima mwengoni mwa wana wa Komor ikawo rijiliwa ni wafati wa wandu wa ladhimu riwazihe na tujua henda hasababu deshetiso nuziro wa siasa wanshiyo harumwenzi hatu tusikawo sababu wa hayo azdali Uthmani ni serikali hai shawa jao ngamdongo shabashino niboshele wa Komor hujumlifu hao marhaba hususani de mili ya Nzaya umji wa Nsutini na umji wa Zahanidu uwandu wa Tsandaya wa Komor hujumlifu hao hali warenge madziho yangu yani madziho mzaza hangu munyunzaya wenji wa Komor wajahu madzihoni malgré ukabakaya zimezuri barriere ahundu swala kao amshukuru Mwenyezi Mungu ka swali wa swali andaro hizo za maiti hizo Mwenyezi Mungu ndiye aanza hizo zifanyishe sasa mwanadamu abunga mshukuru Mwenyezi Mungu niboshele marahaba wanama ikawo ndo wandilia utangani na tusinda na wajibu hanzi za manjish niboshele marahaba wajao wanama wandilia utangani hanzi za telefoni wa hanzi message na tusinda na jibu waelewe ukaya zika hawindi shamizi mru wa ukaya neglige mru ya ndusiza emidu hau mru ya nandishia hau mru ya telefonia ya je utangani niwambi ukawonzi ngamwambie baraka ngamwambie heri
naomba Mwenyezi Mungu wao ni siku hizi hali zijo wahunda shawahunde wandu wahanyise bazima wa msiba huo ikawo msiba mzazi wa mndu ukauhisa hata tende ni siku mndu atola wa duniani kwa mzazi wa mndu uo mndu ukawo kana sifa hunu ulimwenguni awange ngambesho marhaba menji wandu kawo ndu wahudhurio mazihoni busho marhaba menji wandu ndo tangani reka haujisemi ndu reka hauvira wabehe message hawanziha Mwenyezi Mungu tuwajaza heri na ngamshukuru Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu aramba ikaya mzima harumwa wa mzaani wa waili hahondana nondudu hazi nganzabo sane mndu yatsi mtongoze naye mndu yatsi mhusumi mndu yasani ya mtende njema awangenga Mwenyezi Mungu kerinji harumwa wandu kawo karita rongozo walizana insha Allah sha waribaziradi zijezi rongowe rahunu duniani ra akhira warhamhuma kama rabbayani saghira abanda burujurije awangenga mkazo yabo humkabala wa husu wafat ambe ukaya ndi mana ukawo ngamina zaidi ya siku zindi ndakaya harumwa zerezo shaho baya unkade unu mboshelo marhaba wanama ikawo ndo wenye matangaza yaliyo hao wakati wa leo rekanzi radio rekanzi television hususan silo sokanga mrango leo haruma RTMC ambeni shai radio yinu mwengo mwandu ukawo watangaza haku wafati huo kandi ze Facebook FM wanama wa Sebadrudini kandi wananyama wa Ortega kandi majurnali wakahanzi haika ambushelo marhaba zerezo hakawafanya hazinji hautulizo wafati huo ndazahangu kajaka raisi ndazahangu kajaka ministri ndazahangu kajaka akamdu Islamu akamdu akatakwa kawura Mwenyezi Mungu abenge ngamu aboshelo marhaba naomba Mwenyezi Mungu bao Mungu ya wajasiheri yapo sibaya mkabala huo ili njia uharumwe siasa ukaya wafati huo sisambando kakona mhisa aonge lazima dunia idungi yeduhenda akabu mtume Muhammad vo hafa wandu walili wakoza wa sha wandu waso tawakkali Mwenyezi Mungu kama sahaba ambao kwa ni aka amini Uislamu sababu ya mtume yabo nazikaze banu sha eni amini Uislamu hamungu na mtume yabo mtume hafusha Uislamu wabakisha ange bangu mimi mzaza hangu hafusha dunia bakitehisa ngedungi yao sawana Uislamu ndo jina amjomba Mwenyezi Mungu kaya wabanga ronje harumwa unkabala siasa inshallah marhaba dibiti tusha arshwa koyu habariza hojao ngaro bishrawo wingi wa subira na imani na ni familia hao ama kabla ya are jabaya ngariba yao nonji harumwe siasa sha kontori ngenje zao ejazinu zijiro masiwani ejahamanda wekao onlo wa siasa wakizibeli wa siasa marunyimshia enti na wenji hamadani walo mezondari ya moroni ikao ngwafi wao no baba hao wadata hao wananyao iza kunda leo ngazi wa hundao rwalo ndani walo magobani rwaliyo haruma zila residence surveillée ao tujenda iza jana iza jiria rais mzamani sambika we mwananya hafariki imetiwa sulijana kwa mora kenda diwa imavuka wahe wata haruma mahakama ya Komori umnike nafasi atenda mswali yengazija kabli ya jarange vol yendanzwani iharazizio yao ubinadamu usilamu emila sharia harumwense hatu mashipango hao zinu jana awamsa Jizembabi tena mimi fanya wajibu na Jizembabi ka jana katahemzu kajaka ile umanyasi luswandalinu tushajuhal ngawe afebli bwana yaho yinu ya siasa ranzi jana na leo au ngozidisha mvuyu ya ufanya continuity ya bwana yao yinu hasibabu
dizonda zinda ukayo fani mdazao kuja rusi one nafasi wasiha ndi wa la mdazao au nda tangane mdazao sunme famiyao ni bwana Yazali. Lazima kama nadamu hahundana neza ni hunda ambakati afebli yabo hadu haji no sanjizi yandabu shabahu kau animundu wake afebli huwa na zimbwana hamrake afebli heza jiri ngami afebli heza jiri shazimbwana izo rekanga ba wala ujua rekanga ba nyomvua rekaya ngabo miguguma zimbwana ngarijuwana hata mpaka ikamnyezi mgwa benze mnyezi mgwa zinike ye heri hahe uharumensi hatu shanga mdango shwabashi nuneshelezize uwandukawo hanzia zitsoza sharia wende sawa nsi hatu leo mwambi ukaya kizungu hamba ni force yani ledindi kalisingo henda norajia ledindi la shinji ya shiyengo ledindi lihanyi sawo ye baina ya huwa rumawo no warumawo galendo no kaya ku haku na wakomori wakaurongo amba ukaya ekali tsimbwa locally twatindi abange nisi mndu kaya ndu amba mndu alibakiswa sha mndu si mndu ndoseleziza nambe ukaya zana wazira ndo uzinu yansi marithi ya huwa ndu ka ondo wende sensi ya hatu zanzundo wakati ya mzungu hatu wakati rilona uhuru leo hatu wakati ya Bob Dinar gabo wandu wafiwa Bob Dinari hakabalia mamercenari wahe wendi wabalia emndu yafiwa wendi wahimebo kaburi juu emndu hadzihwa wala wambalia wamfunga wamrejeza operizo onda lamba ukaya la tu'minu liman la dinakum dukadu amini wamdu dini nzima shawo wandu rasuka dini nzima wakauzifanya leo wanu wamboka sisi dini nzima sima Islamu si wanaanya innamal mu'minina ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum ni wandu Islamu ni wanaanya ndodo solishana leo wajata kabasibana ba usuluhu abange kama tadiunu tidani hali mndu apatsa ndo mndu ajuliwa ngamwambi wandu waruma osikali leo reka hanzia ya udhwalimu reka hanzia itso ya sharia shangwa rumao wamba ma autorite de fait ukazini mrendao zin leo kama tadiunu tudani iso ya hamba ndi Qur'an hali wapasa ndo tuliwa ngamsikitiho kamtu hama rais Hamid Abdallah Muhammad Sambi hafiwa inuva ya jiane ranzi ya fungwa ya fiwa ni maitine kajaruhusi wasikwenga uzima ya henda ya ziha wa karibu mahe amsikitiho iza hunde mwanama Sayyid Jafar makamu rais kamzazahe hafu kawa mzazi haka jirani wakawa mrubazima baina ya hema za azali na mzazi wa Jafar ambuka ya sindi mwana ya kaundani bahsani sindi mwana ya kavonze ya rumishiha hata ya kama rais wa rais ya zali kabasi abuli waendazi hamza zahai hata huwa nama wonzi ikasale manama Salih bani aliyo baba haya ni kilinsujini juzi kajonde bahati ndende alhamba bahai manama idi hafiwa ni mananya kajonda bahati wamndumo unu nti mndumo boko parojira harumensi hatu awenga mweshelezizo wanama ikawo wahundu bahati leo reka hanzia ya uamivu hau hanzia ya kinaharamu ngwari mawenzi shazi warendao inu tarehi ni tarehi hayo hanziwa inu tarehi yu hanziwa na yurithiwa lazima tarehi nge yurithiwa namna hindini ya urongoza imadhamana wandi sa kumari leo mjo vumbua waili di rais wa daula Anzal Uthmani nane waziri wa mahakama ni procureur general
haruma hadisino hukaya ekarno disarme waziri wa dawla anu hata mkomori hambo kana mrudusa za Tanzania karjua ukaze vote za 2016 hasibabu ya Mwenyezi Mungu sha nyinyi wewe deputy Tusha Johar ni rais mzamani sambi makasibabu azalia keman leo 2016 na leo na zinu yafanyao kartu hara kartu njiar medosi ukaya sambi kaja jujewa sha ila tartibu ukaya leo haina bika ungu mrendozo sha watsanza wana Tanzania ye message hindi ni jokanza umbeshe yo madhamana waili onda warar di rais wa dawla ni waziri wa mahakama huja e procureur general wa nchi ya Komoro hasatan lezarango zimjirawo zinu za kibinadamu ikawa hena mlu wajib tarjuhu farjo fiwa sha ze conditions za madama zenshio vahanamne ikawo onruju saidisha makalma hindi miminga mjorejei wa mguju Mwenyezi Mungu harambia kwa hal jazaa'ul ihsanu illa al ihsan, yani mduka juli wa njema baduka hapasa njema yabe kinyume yao mduka juli wambi mashashi mduli wambi hapasa njema abenge kamdu hadwanza wangalie makalima yatekeleziwa au yatekeleziwa au nadi ne procureur wa jamhur uhusu ezi hundao rais Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ngamono hama ubinadamu hai mwanadamu yeye usolawa abenge lazima ni mweshelezi mwambi ukaya wajama procureur wazungu wakaya washelia bingwa likawa nazijana baada Abdurakibu kao pese walandiani se harmo wa Komor nanyasi wasimaore bajamwe sina sha zinuka za parojiji mange mweshelezizo ka procureur de la République ya zamana ya hinku do sahilisha ya mahakama ili baina ya hii serikali ni maranya ni serikali wake wizani bahatimbi ya procureur remtit kwa tusahilisho wizani waka wizani shangwa milia upande uzima ili wasaidie serikali wafanya ndoko kao wadotwen ya waziri wa hii mahakama watwen ya rais wa dawla shawatwen ya sharia kwa sinongozi sona mwiso ngabo mwiso duniani na ngabo mwiso akhira ya mala tamliku nafsan li nafsin shay'an wal amru yama idhin ngaba jojo usiku kukabati nafsi do kamiliki nafsi kabati nafsi do depende na nafsi ya amru sha usiku we amri ngejoka ya mzima do usiku ya mizani do usiku ya le grand jugement amjo wambia ukaya na Mwenyezi Mungu Muhammad Hussein kaunde uloni wizara ya hizo habari za mahakama Mwenyezi Mungu ukaa kaurongo hamba ukaya rais wa dawla hatoa amri Sambi asifungwa ho prison shafanya rumbi ndiye afungiwa ndani hahe ronga magodoro ronga bojao yabo hawonesa ukaya ya mahakama sinde yafunga hautsinde ya hamba bakishigula sha imrutoze amri za Sambi rais yazali bingwage uraisi yasonuo hashari sikanzana behindi sikanzana bekaya procureur izo ambao ngusorejibo rais juu waziri wa mahakama harejibo rais juu yabo tseli ukaya dhamana nkuu ya mwandu haruma zinongozi hundao ya mahakama leo ni maranya hususan rais Sambi vanalio nge madhulumu ni udhuluma huo azaliwa yewa mwini direct hajimplike ulawana ni hali procureur ya hamba ulawana ni hali wazi weze habari za mahakama ya hamba wanrao wa ili na mdungu harengeza ukaya
ze amri ngazela wao wa azali juu abange kwa jamkuvu saukaze amri ngazela wao wa azali juu abange kama zanambi ukaya na ware Mwenyezi Mungu ikakweli woma Islamu haurumi ya Uislamu haurumi ya hadithi nabawi haurumi ya Qur'ani na ware Mwenyezi Mungu ba ngabo dhalima wa madhulumu uharumu dawa yinu na isisambi nge madhulumu haukaya kabasi mwango wa sharia ya rumili wao shamnungono kangu rumili wao mwango wa shengo mwango wa wadui na mukaya mtu wa yinsu mwanza hatafsiri mfulani abange ngamariho daraki wonsi sha hususan ya royal ligora la he dhuluma iliyo na rais Sambi Azali Othman inunzi ya yonjano lao wajao hama dezi shawala huja haroha wanyamrajina ima uduketuka azali haroha njia ngona nafasi ngona maye wajaka ruma maudu ngojo samiha ngojo divi wana judi ngogadela juda kutinilo nezaunda zino nanyo ekaya samba ukaya nsina judi abo ndatemizi wo binadamu hangu ukaya ngabo hadisi reka ngabo wandu ambayo ndemevu ngabo amba yo sahihi shamba ukaya na mtu ahezo utungu ya suha utungu iyo mpunda abenge ekali wori rendo nai hasa tu parodi rendo mundu mramba ukaya zango izo nsina usati nsozipuzi ya mtu kaja timizo bina la pima ngasena judi heza ngozini sha ikinywe baina ya hatuni baina ya zinu wanu warendao sisi ngato amini mahakama katuramba na bafanywa mahakama abangengari aminiyo mahakama haukaya emizani zinundu muhimu haku jali zambu haruma suratul Rahman ukaya resido ransi ho wadili ze mizani abange ngamjo amini mahakama ukaya ikaze ndo gozinzifanyi wahanzi ya mahakama yabubu hivenzi garduji sumeto sonime mahakama kaka zabi ya harinza za kimahakama lazima garduji sahi mahakama ya kweli ya haki ya rumishi yondi hali ndo utibe swala maraba maranya site debitu shajwara katunu ngaljo nikaze mikro sonime dabite zamani wajau debite alimhajia ukaya rika sinawe ngasa takriban mfumo bano haruma mpango mawasusu haruma actualite ama la nusu makalme kawya babano yahundu nusu wa dawla madhamana wa dawla wayajibu utahabu jiban tena ujau yaweleza na ujibu wandu wao ama handani sura ya hindini unikao yale makalme kao yatokea hosonima dhamana wa dawla hosonima kalme kao yatekeleza harmaza mimbar neze plateau za RTMC mfumarakani nikafursa ino nitekeleze nire bismillah hangu a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim kama diswahili ino Mwenyezi Mungu unifanye wamwijano wandu wajo usubuti wambeze haki vetsina nrabo Mwenyezi Mungu anipwe na shari shanrabo unifanye ukamsubuti na mbewo ukweli bashi zijoka ajali yangu nire uwahura ubo Mwenyezi Mungu niketiri wato uhura ntire wafanyo nai wafanyo wanansi nai wafanyo binadamu nai wafanyo dini nai wafanyo wakomori nai unifanye vamwijano wanruwao maudu nsakiyama Mwenyezi Mungu ajalika ngujonike mbebo hahuwania za haki za binadamu hawania za haki za wakomori udiondo suala wanuwizisalo mwanama mtangazaji gamjesubutinu hambie vanuka sihanaheli ngabo wandu ko mitsi wajibu ngabo wandu ka tamitsi wankamana mitsi wankamfaida sizamba banu juzi kawala wandu wahubale michele jomba imagri waenda wasifu mfaume iliwa unde bahindruale wa mitsi wajibu ngabo wandu ko mitsi wajibu do wanadamu watsuna imani watutimu udhamana shangabo wandu kango lazima amade naombe dua banu
njibu wandu baadhi wajibu ngabandu atauti wandu wa daula wa wandu wa izao wesifu wa wamba indruale wanga mchu wajibu haushash amjo jibu wa waroma nwambie kaekau wono mfano mrikao rioni setare ya ivanu joka ka shoferi shaka mwizi mhu na zijuzo wandu kazo mwana mhambu hahibiho msirini hata atawanza yunga zote ni mna joka nsivanu jeni mjibu shanga mjibu idarusi na miga mrengo wa Komori mavamana nuwarenge masahidi wa ishirgo zamba uleo haukatambia koloneli Azali na idarusi kanga mdogo puembwa hiyo yedi ya mru jamunyi baraka kabati haki uwoti de mru bani handa dode ya munyi baraka ngwampua handa hade ya baruani weti bani ha baruani ngwampua wenda hade ya wa mavamana wa siasa bonti pia hawagama tonti pia amadzina hawanika komia kumruja sambi wandu ikawo timabania shanguruma ni Azali na idarusi na hata wandu wao idarusi ngujua Azali ngujua timabania ngujuke kimila hatu kikomori hatu mngibaraka itibani Azali ngujuka baruani itibani Azali yakingazi hatu nuwarengembwa banuke wakazali ya karongo rujomba mabani hahi wa kisiasa wajojibula sikati wambia mwa ida ka usiku yemba yinu jokomia mzima humwasi bae uncho mkomia Azali yemba yinu isi adjective nziro soma ya damu huyurumi kalondari yao yemba yinu oyimruini iliona dama juwe si wambia ukaya njajo subutini vubele zina lahe vube kaya mru wabiala hatu shanga mwambia Azali inukado ya raru niambia idarusi kwa idarusi ukansi bavuni hadu ambia wale motole zojo kawamba kwa idarusi ija wakati ladhimu utoweka nzu ya kinradi ngoni waiva kwa idarusi mradi ngoni uchiliano na timambia tena uka kiilmu nafsia wanradi ngoni baho ujiutuka na rohombi darusi mradi jimla rohombi da kinradi ngoni lapeo wendo yepanga mwezi wa majamviole ijaidi ya wandu mimi ngamwambia tamajema yo miadi na irenga humwa o wandu komi uwenga duniani mrubunza ndabu nyezi kujunipa ni shari nsame ndabu na mikatifanya kosa mitsi ono haya huwamba nsae samaha jeli katita hawa Komori samaha tisa mnyezi mungu samaha wana umbisa mruape wa Azali ya rendo nsinu nai na mamjo kama mnyezi mungu nikubalia wa Komori nikubalia ngabo nzo muhambi ukaidarusi na Azali do rumwemu na motrola wapiwola ejedi ya wandu watukufu na Azali ngujuo ukabaisha ibo mharuma wababa hatu wakaza baisha ibe juba wababa hatu wakaza shetibani ya mnyi baraka umwemila hatu yetibani ya baruani yetibani ya sambi yetibani ya ikilidu yetibani ya Usufu Saidi yabonga nzo muhambi gamjua katisalo hambu mzalo hambu mimu mtuje nyuma shuani garjula nao leo gamjamba haushashi na banu wa Komori wishabona mbao waufikiri kabala tambazinji wanrongo joka mwajua wa usiku motola josubuti atake tsindame mimi banungo juo mimi hufungwa Komori mitsijiono ka gamjuo ukaishon hutajia ndembe bomadu tsakia mani amjiono mtinto mwa Komori mitsoni amru na mimi omba Mwenyezi Mungu atiparoni baezi tsiparoni baendo kanga mjoko janoni ya kaumu ya hangu bahinga mwambio kanga mjuhamba hauka ngamjuo ka ebwa naola hamba kaulu konga mjokelo ambilo ni darusi na Azali ni mwambie ka Azali njajo subuti ni mwambie mimi bwa Azali akaizo abo mwambia zambi hanu habe bwa darusi kalma hindi mtami gamlijo hukaya tijohanza ikebala njazo lo shuani zalo mtujenga mwambio kam mrumshuani hata mwenza shonga mshuani yukane fakhri ahi weza lo shuani yabunga mjuo kakija joenda mimi alimwaji ni wakati wa kutoka yonsi njirabeka sisikitia unazalwa shuani haukabanu mruhamanda mi yekana mji maksusu mimi mtuje mimi hambu
ngamine fakari hiyo tena miwanza mtuje ekazali mhambu wazalo hambu ngorenge vomana ya humanisa udaha juno udaha mbwane irenge shaminti na ukumbisa ili ni ntio shahidi mwa komori kazali wandi semna suala wihale ngojuhu ya shaki wa dini mana nyasi wa serse wa mwambia zenrongo ka yekari la harenge zango zinu japaro zamba mzambu leo harenge ye parti yangu hainikali mhajika tujua heli ya shwanina mtuje bahimru wakati ya nambia sima kujanambiazo hakamimu mtuje tutsa umani baina ya hangu ya umrambu anu mrajungu kamba bahangu mhaji anambiazo kamrufa mkauna udahambu anu mdahaju ngwa manao kutsuluwa suluhisha mnukazu njia baikaza ni mwanzo ringeva mana ikagarambo siyasa udovumbua ndogo za miji ya wiyo vamanao kamjukola tsinde mnambao na tsinde zamba shanda hondo mwambia na webo idarusi mimi ntuomba emi juimana shangu usikuamba hizo nchakina zamba shatsi zamba shuwa ni kimanga usikote de shuwa ni tila ujumani siamba ka iziloje la gubaina hangu na zali tizalwa na panda ikakapa chirurgie esthétique ya joshinda ya tole panda hilo njakiri na bujumabo njakiri na bujumabo haukaya imahaba hangu nilibavula hangu imahaba hangu netia hangu njajinda tantimu umani wodaha juno hapa miamdo wodaha juno nodaha mbwani niwambia ka usikuandwa jovanu kabla nijaka depite siwasilo mjini mtuje tipesha gari baka vote zazaliyo besela 2003 labona haja wakana zijana wanzingara mimi binafsi hogari nila wantimare tsambie shoferi mtuje tsambie shofera ni balia ka ekawende shuwani hamba zinrongo zino nja usamia tarjiro rasulimuko banu tsanze baindri tsambe jomki nishake bana nkode ya shuwani na mtuje ye mrujola wa mtuje hude kaendu zangu haujola wa shuwani hude kaendu zangu ye kaizo kazi jafanyia shaka yuda sukani banjovira wala ndimre kamanisa shuwani na mtuje skula tongeza vafa wandu yabwa mtu nambike mijio mihujanza eli nzima yabwa mtu nambika ikangara mbweza siasa ngaradiza na mrenzi mbrati fumbwe nugoza mji batika ani hawe aftifumbwe shuwani yatifumbwe mtuje ikakatu zifumbwe hawema yabwa zali na idarusi na mregeva manabanu bakazinji ramto uzamba zijouja haukaunu saba no skula eshani manisa na zali sihonisa ndongo nzima ya kisiasa denzia ya dunga vakaza saya shabala bahadrogo zinji hamba hindi nseno ikiyabilileo tiwambia ikiyabilileo tulia ransi babala tiwambia kama mimi mido ya ngode zina zababenu leo zamba wandani naam ukazali ambia mru ya wamrengo mtsuje shahidi ngamrengo shwani shahidi ngamrengo wambuma zahidi ni rengi ngazi jakomo azali hana mna roho peu irdini mtahadharishe yeye ukanugama dizo zoka zambwa mru wa siasa gabo tiwamba kama mtu ujibu shagabo banvi warele habo mru wa mahafi maskini aka waziri atola sura dio iko hata katujegonda mjokale mewa nwambeka hafiku tawa kamtawa uondo tojo nkodo yangu nazali kwa ikambali mratiri ngwani unjunga wa mwinta hudu mrati fan kodo ito ya to ijua baza liambia ruke kodo inu yangu ndaminaye na mimi nde ujue shatoka kaza mbaru zini waswili noti zizingara ha imani leo tituambavi ngabo zinji na jokati zamba niwambia kangabo suala maji depute samahani edune sarusiwa kuzamba bantu bakomara tujua edunia banu tizanzi hati zunjili yanga johambishia okay hudiriki banu ngojuo kamida mina zalingarwa nao abo washwani ngo sikiti hao kada mina zalingarwa nao ngabo ngabo msuje wasikitia wajue hizo zalia nifanyazo wasukana uradhi ngamzijua mwajua osiku ya zali wafanyo mpango yandri ya nkazeze nrabo ukati ngomro mhono turumwanru wakawa zewa wamtuje bakama vona tujomba 40 sinogozu hakawa jua
shati somo hitima ngewa nao hitima hiyo ti somo ngewa nao ngejoa na hata kana uzofanyazi karibu azali kana nazofanya ndo butu hitima hiyo ya bamre ndo fursa hiyo humwezi bagabo banu swandu hamba intervention ifanya juzo kaujibu na mbaka mrati rungwani ujunga wa mwenza hudu nambihe mwanashi wangu nono mimi ngo jueli yangu na ikoni ne mahaba yangu na ikoni ni ujotu kufa ikoni na wahani wakati bonono gotudora mbio amba ikoni sitri ikoni bayo hatu dasinawe hawe kutiata rati bainono ujoka ngwa munrabo na wengo njuo si ujulana na mintutani manenda minawe ngari julanao na mintina amba ndongo jumabo bonono kazia haukango juo ukaendugoza mhono izonrabo njatrawa sibabu si ngomro mhono amina ngoza mashitaka iyo atazadi mbujunane mrumshahe yazali ne mwananya usiku wazamba wafanya mpango wazamba kwa masihu wambia mru wa masihu kama udu alinga rujumrenga no bana jujikana uroha habati njeme mrani para nambia ngwazijua iyo nde shatonga ni aferini de mahakama ihukumlo ikazomba banu hata tiroha ti de kandida yabonono trawa ferini bonono utijojita jalini itrawe benko de inu hangu da minazali gamreje tena na beidarusi ikamwa suli daraje mro udafie serikali ya hanyo de mnamo todo mrumede utashondro wa shebi darusi hai wasu tuzambara mao komori kana kanzambo kawola sabakawe motaka taksimani simotoda shioni na baka uhiba hata ibo msirini wa Juma wa mtuje hatrawa hensa mkaza bakimamira charge mission ouais secrétaire général au Beti Salama wala charge de femme aiwa wala ndo mbrida rusa ndo mrengende mrume de mregona washe mwerea hata tendru mshaye hamu ya mtambwa de shino jana hasbunallah giabo beidarusi ngojuo uka emotola ho mjua idarusia mbio wandu wakatodo mrume jerege mapesa name wakati kampanyi rea hangu rea mjomba chapti mabekati ya edi davle disirjo hadisido gonyita idarusi mambie ili wandu wajue wan leo ama bwemba biyo ukawende wakanza wende kandida wa ho depute wakawatie fijo kaifo wende nemraure jisadi ngoni ngo yabo kwa Jafa Maulana wala kokarishiliana habakena ukiri mjombao yaketa jende kandido rais wa Darusi hambu yoti ya hanyu Ali Muhammad Moroni mwanzani waziri mzamani wando kwa convaincre urudi yo kandida ya parti serse wakati wa depute kamjakana kandida minja poroja na kabati mzima humwanyi yani onanjeni mtsaheni na de kandida wa hanyu ile manza akakamja kana kandida isa kayolo ikaunuka rekauja ritie njizida mina karila ritie damu na idibana hemka indiko isa kayolo harumwenzi yabo ekawa kambie motola yambe rugama desila mwambie ikarija bata mchumbawe yondo kama irejevanu na mkeradhi wa Komori wanrono azie baparmize mgoza ntabisha azaliwa ye binafsi hazambia mrumra Mwenyezi Mungu mruasheo ukamimi hankaye kosi hangu anikayo na zalingo joka kambadabu kagabo mwenzendrabu ndawebu azali hakausubuti na mimi mtsuba niliamini daminawe kekosio njaito wa mapesa hangu nlone resu njoka mshitakini hakamwede muihidi hai ne uyambi Darusi ngojuo kai kampani ya fanyo hambu ya mjombao ya kuichi hambu tinka 3,500,000 ya yatina toposhon hangu yenda uwambie Darusi shayani ngabo kajafa kwa weku je hanyu moroni minna towa ya tito hasheki ya shekingi SMPCF ke joto dhamana na anka ikondo mana Darusi dauna shayani hakukanza uyarenge yabo mtuamba izo nafanya ujumabo mtuamba kama ihombavi yabonga mjua ukamiti mru wanyinyi hunonea rawero mjumba miti mtu wenye unionea na wote demro mru majende
shanga mwambioni kale swali silijibu mrama hafi ntumjibu lazima ufarie atazonjeni shafi wa mrunda shona soma ukamkutuzi wambilwazo juzi ntsina jawabu la hambia mimi ngamjua hadisi no watukufu wanzuani mawatoni ni wajuao niwaambia ka ekale umrege sambi mumfanya zila ila mtihani ya kimungu shasambi ngujoro habo ohanza Mwenyezi Mungu osalami ngujoroha eturnanti ngejonda nzuani ge hafika iri uke makini bami ntujibu tsamba kaunjo mjibu ya zali wonjo mjibu ila rusa mjibu shani mawaziria ekava kamzima wa sirse madhamana sirse wa kweli josubutiani gabili ya jeban rambe lile amini ya mswahafu bami nae rudiribane uso washatwiri basha shutwiri ngana nyishahidi zinji ya zijuao woya haya hakabona ka secretary general wa he parti aka conseiller wangu shatsi johamba ukaya yetsinu wetsi mna shamba wa mrutsi walimu haji kadhalika tsi wao bwazali tsona na shwa huona ngauna zero hakakemra sarwa hitwa haua hadhulumu habadili sharia haranganya zenu pia hatirishe yabo mkashuduruma baiboneza umra bwazali haba kuna ushiduruma hakanga we na harara haini wakati mriamba ndrabo yauwa yarwahitwa ya dhulumu yapunguja kwa ushida kema kini ya rumeche kwa mbazo rumede no wanadamu huwa hadapia huwa rende na hiyo ntipia gaba mtu muhambio ka ye mru njodo mjibu weyazali na idarusi ye karja upande unu karja upande sisa mjemtsanya deno ndo hasirse shakeba rwamba mndu yabo mtsoni ya mitsoni ya mwanadamu hakanga muombo si wombe duwa yo Mwenyezi Mungu alikubaliayo yo mhiomba mana mato shabujoka muombe duwa hani sana swali mambe ya rabbi bomfaume utiparoni vaezi ntiparuka karibu na ndwalo na ezi ekezi yo ketufanya njema za jukatare ekezi yo ketufanya njema na junda fadhila kasibabu yangu nedembebone ge emotola yakasubutia mbeze ngozila ya rumwa ya jembeze ngozila yakadidarusa kodingoni yakamwambia zambe yazaliwa mpara kidamwambie yabole unga jo para la jindu la kindwa dingoni lalo msiruni la lombo atamu ya pora bakariti kaula wandu hamada wao na keyi ko wandu magrio wanzo heze shaba ngarfanyu siasa ikagarfanyu siasa na kensi na minga mwombo na nyesi kukomore ukamguza lisoli yamba adabu mbali matanzi mbali mama dismela jainje za kwamba mwidzi na porwa mwidzi mwenzandrabu ya porwa mwenzandrabu baina mkeravi bakabjara isi mwenzandrabu kara isamba ndabu wasala utukufu wa rais kabaja imamu mwenzandrabu eka imamu asamba ndrabu yaboe mwenzandrabu abugela dhimu ya mwenzandrabu bahia zali zedarja za hepia Mwenyezi Mungu mnika simabani ule ngesawa njema jufu hankwe manna ni salwa kaja shukuria Mwenyezi Mungu bahi Mwenyezi Mungu amre ngebala ngujoro habala besina kafanya mbanrongo yeko mwerejo mweshele hawasule daraja hiyo kwa nadamu unsi pia gwamdani ngono banesha tugazenda tudu misirimbo semburu zedu za ko mwere kangujo shabanu bwa komori minga mbabinjo mwambiani zedu wazena zandi soka njema hakamombo muhimida Mungu bahi Mwenyezi Mungu warende weti muhimida Mungu warende hanadamu watsona haya muhimida Mungu warende amarwahitwa muhimida Mungu warende amadhulma muhimida Mungu warende hanrutsindu kairika rombo duwa njema haukaika kaona damu kwa jojori ibia ikawa kaura Mwenyezi Mungu kwa jojori dhulumu ikawa kaura Mwenyezi Mungu kwa jojori wahitwa ngabo kairi mimi ndishatsonga miujizi onyo nyangu mitijombia mrudu wambi miwomba njema gasi jombi mbaviyunda nirenge ya fursa inambiwa komori ngamuno ndo wamwambia duambi zibwa za jua sio makubuli kamkarathi mwambia njema mgwe wabadili na mimi ngamwombe dua hiyo ngamwombe dua njema bwazali nguya ulekeze hauka eshakaduni furu au tukaona usoma Qur'ani haku sidofikiri mwisoma imani shatse ruila sila wakaurumia kudanganya wanadamu ge yole na kaujibu swala tijibu au raji ili wanadamu leo mwana majournalist maraba député ama amasikitifu au ha butanzi wa kutangazaji
na ila bwana ya hanyu na ila dhamana ikamye zinga mnikanizo akanyuma wakala emesiwe Komori naronga meda wanu wala hamba umjibu uzamba abo mnikajektifikao kajapa nukamala damu inu ti strategy ya wanu mopozano nyina uleo walone regime ya utsahaya omnikeni mbarongo mdojo kiponizo nowe zawe zehenda yokaya mdoke nti ulamba jawo jibu jawo no Komori awandu ka umtendeza no aminini ngomnindao ni nambana indro jinto tindai nani nti taratibu utsahani omtisena mvani ili wowe zawe zikiri kauna haki yo wandu wa taratibu wakati paruhambia banu ka shwazali asoma katakanda somi strategie militaire hasomo manipulation na mru manipulateur yo sifambi wa Mwenyezi Mungu yaze yabdanganywa na damu la shaka uriti mwana mabangano wanu ishatuga na hambio ka ukudona nadi shaika iwaswili bala mwemba nsikitisha da wavumbua mji warudofu bwandogo stuna mshinji hakawa nu siondo siasa wakomoringo rishili yao kale wajambu ndongo ishalima jiada zamba ai valazila kweli bakaja jibu ya wala zima ilijeri hakikishwa Komori ukabanu izambao mnyanga mjua Komoringo njuao shwaningo njuao wamtsujengo njuao wajombe zinroji shanga bwalohu ule washaze mgezine mna tujibu hili ai vale tujibu ule ukajarongoa ili ntulizwa Komori wa kimakini na yote nga mutulizo ba ukemakini kaimbwana ngarifanya ripanga ngafikiri tsambaka usikwe nkungi karibu hata ushabati mbaka atitawe esikwe nkungi juhuja husemwa na mama suala wanansikitisha nando kara isisambi afifani mwana nyajuzi ngamjukata Firauna ekakauruma Komori ajumbulia mrida one endi adzemzaza shazen gozjiriu hamade zila wa Komori na keravi banduka na ujwenda renge juba ya kimila ya vae ya kjarenge mwaru matembe kaye imamu banyumkubali na nyinga munizo sifanyika sudungana naye mwanadamu masharafa nafsa fa huwa shargazuji sharifisi nafsi ya wende hata be sharif sideka kwa uzalwa ni sharifu kaufanya tabia mbi wetiduza mtume kanzoka ni tabia njema kan akhlaq njema ukanima baikende urenge dhamana ya daula baindu yanzao kanzao karibu na wengi wa tabia hao hiyo ndio niwaambie kama security ti arme security gina fasiri nyingi haukakanga watuhula wauhibie shaho ekanga watusoma boka wajiga utenyu baumro ba security andani do hubiri liyo wanansi wamkemba indwale wangalununu hao wasome baho katundo bako amani humwenti shakuna ujua horanti mkomoretile ya juajundi ya shabani mwandu avunze nyumba mndu kuna ujua horanti mkomori umenye maisha tisome ya kane ujinga kebala sisi rambaka sisi siasatu ya kijamaa rambo socialism rika karibu wanati vankati mwanzo mndu goto jifadha kamjuke mwana hangu gwanzo ya lola sina ukaradhalwa ni mndu mvura bange hakamitsi livuru sina ukaradhalwa ni mwidi shemwana mhansambu ya tusoma ikanje mwangala soma gujo virabala rike mwana hangu kwa mwishiwe mwana mshwani deliyo ye mwana mtsujini deliyo ya ugela thima mwana mtsujini ya some ye mwana mhansambu ya some mwana mshwani ya some ya lazima karibu ke mwana wafu karcha mwangalia jukadha kakari mratige mjinga kuja nivunzie nyumba yabwa mzunambika yenduga lazima ifanyiwa ni mru wa daula andani doka yanze wanati mdaka ni mahaba mtume silo karudu mfumbwa elinu mtume akana tabia njema akana akhlaq njema akaurambia dianzema maskini ranze wa tabia hao rika karibu nao prelengo tsorenga baruka za juba uyivai wambe kawe imam nango fanyo naingo dhulumu ngo uongo mbonrebo hiyo ndio ndongo geba zengo zinu uliwa komoriti watinze tama wakakeridaza zengo zambo izuka rutujibu wakomori maarifa hao tisawa ngabo wa ile wao ngabo imani tombana bale imani yohamade maluja yodo hea na usiha Mwenyezi Mungu ajali imani hatu tisiye
ranze Mwenyezi Mungu ranze wananyasi ranze yensi hatu ibanu ngarijawe lirabi wanruala izambwa izonrabu na minga mtulizo wako moriba ngabu watulizo hakanga mjuka 99% ya wako mori haba garona telefoni wandu watsinzi hatamangwa wahara mwatwambe tamahatu ndanyi na mtulesero na nasi tamahanyu ndanyi na msubiri bazinu mtihani Mwenyezi Mungu ajifanyao shakartu zabaindi mkomori urumwenzi bahata bob denari hata wakati raka koloni karja hunra nruyari rumaldo mimi katika ndae sijukati para ikamu yangu yinsami sijukati para ikamu yangu ni sent miduntini sijondiramba kazama zinshidi oskali swali yamba ka wanansi oskale winu ezi sabuzi mbezera isi wadaula bansi danganyia kaja dezilo kaja puache chinyume mrugono mrekavamana hasubuti ambe wanantika bana ezi sabule zimbwezera isi wadaula hemongozi ya habu yindu raka mtazali si kartumu yenga hauzalihani kartumu yenga sababu ye kafana na mzungu kafana ngaringao tabia hizo zirigingao usikoje ufanya njema babwahi na Mwenyezi Mungu shahidi ngone mio hatu rezo jomba kazo njema maraba député tosha andalinu rikana mpango banu ungalifanya mpango banu armai radio RTMC nani matangazo pia usona one actualité hai arete kao ito la numeri banu sonao numhezo wa mpango roja thamani zeze documents administratifs état civil comme riwono dans la semaine ma mera wa vote onde onana wa reclame kwa kwati d'accord amweza korzila ba kinisha wandi sishula mbabi wajao wanansi nusu ya mazama ya kikomori ya Londoni yanza ya manifest wendo atahi demand wa rejeteo yeye nukta imadaila hili kundi hao na holio karma wakati wa tanga wakamemile njia ya kisiasa yakaenda wanakufasiri hindi na taki ancien wakala wa nchi ya Komori. Ewa marhaba banu babishi hazinji harumwa areteida abo karna ujo kayari ke harumwa actualite ke karhashishwa Komoreza dir aretelia fanyiwa tangaziwa ngambishi hao kwa harumwa nkodo ilido o harumwa yezi zidakika za mwisozinu walio umani ulo baina ya waziri wa heya mali Sedali Shehani ne hali wanza wapuwe ya kibri yake ki wanzo mpweli zunzo wala ngaboregele mando kontu bari wala ilande maana ikawo ngambishao ka emameri waswalitiwa ni waziri wa hizi habari za ndani wende wafanya de bunjilo lila shango joka kabasi bunjilo la joka hindile mamerike mdu wa handani au joka dwe ordre de jour ke sinde waziri wa hao wafanya de liwa mete Sedali Shehani en difficulté c'est Sedali Shehani qui est cherché dans tout ça onge wa Komori watike dupe ani wati danganyiwa vanu ngabo manulo mziro baina ya wandu wa bondo wenye yezi na wanu wa bondo wa haja wa helea omaniungo tinzo chero kaanga laula la nabo huja wale yemda kamwanzishi jimla dola ya jofanya hatua ya kauzia sambi ze activités zahe yafanye mesure la yakafanya arrêter ya mfunge administrativement yewashi mbanku umjini Shezani ambassador Abudu basi wana bai saju so hawamba sasa bange marehemu kisiasa wala kwa timdodo na haja naye wala wala kaono ka c'était fidèle de fidèle wa kiki abangenge ladimo wandi sompu wa kiki ya kibri ne mabihu landi mane bwana ula tolo vaheki ki guliwe kiswa inu maadama wandu wakamtsimbia wanzo mtsimbie wamrende na hii ikawa vabe hali fitinata lisaliwa suli raisi
vanuki hali ya jihudumuo mamera ni mapolisi nese nomination afanya surtout harumwe polisi ngasi waharuka baba la 2024 baba la olekana nogwazirawo ule mchichirifu ule ndio we wavizewa tena ngizura isizi mwelia nano wana wa rais waelea abenge wambari nje harumwe mada la dimari na nuwe wandwa jokaya kike savu azilo ha ngwende pulo haipande ni pande haukaya ngwani haukaya ngwanzo ya jawiri wala majihad wahese wenyezi yembahuma bawasuliyo njia waharumwa yezi hafanya nomination zinji waharumwe polisi wanungo waharoke bwana woi le moment venu hum kenichiha kado de jezo wanduanu karna hum controle banu wandugo ambawa taiba banu be Jermanima eba ngujo kawaziri hauri ya ukaya kibwana woi zilafanya nsula kabla diwani atoshinda yarengwe maduani yao nsipia wakaparti yahe zindizo ajofanya leo ngurengwe mamera arengele mapolisi yabo kwelika wase hali ya zalajo shindawa ni na ya 2024 iyo nderu uyeilo no wandu wao mshangazo amjo ikamtu habile 2021 kasi 2021 hambiru uyeilo na wakawarengeza ukaya balangwa unezi hata 2024 wale wabo hata 2030 wale 2030 hadi 2059 shayo ngamjoka huta d'accord haukaya mimi hami ni mguna mtume haku na inna lahada kana masuula na mtu arenga hadi yunajo kangu jenterejewa abenge yonga mtu huja ila miadira ngangiyo dava amutafadhalu unsijodanga ni hujone sesuala abenge vanue sawandise kursu ya 2024 wanu walioneyezi abenge balanga nzawe mtu yado ndiye pulwa hashaya hata jo hasulo mhono ngewa jo hasulo nansingo wahe wa mtubuwe ila kodo baina ya he ministre de finance ne ministre de l'intérieur wandwa jo ka shama meri le kamba mpi zo scenario abange yabo nswanza ni kewezima haki izo njuwao rekangwa tezizayo wenti rekangwa fanyu mzaha sha wakomore hali wakawa wankulie mezuri ila ketetanda bahana iyo mhambiyo ekawone hali wakomori wakawa gafilia ara diaspora ruwalu al interior mezuri leijo kaba nujo ketsanganya rawa katiwe jata sha henko do ya wanzori regulaneze compte wajo wamba ukawa suspende na saidali sihaniha konfi wandukai la zondogo za mbaze mna provisoire seizo banramba garenda ungarendao abange kairiri tsunjiye ujo kongarito humona umkabala wa heyezi huntsotso yabo hunamba ukaya ai ibanga mbongo za 2024 na balama nikaondu miadi nizuhusu ndibweso alayo وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرجه يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك سوما يسوع شهاك اقرأ كتابك وكتوجا كما بنفسك عليك حسيبا جهالي وجو حسابولوا إنسوا كياما wakatandwa kufanya hesabu kafaa binafsika alika hasiba mwanzo na bendi mwanzo na bukaya rikaramba toa miadita bukaya tarehe 20 na mfukara homwezi wame abadukara isikomoro shasi azali naam tarehe 20 na mfukare ho mwezi wa menga bajukara isikomor shasi azali hanamnaje voti mapinduzi marche pacifique
ngamwamini Mwenyezi Mungu kaya na siri zindi na mwamini Mwenyezi Mungu kaya ina miujiza mingi. Naam, kavala ka muhitilafiano lazima ukimshashi shaka mgufanya analyse de données ngabo za analyse zihambili ngabo ilo quantifié na ilo qualitatif. Abakangizo scientifique wakati wo aglabu za ujanzima shaka ja analyse ya kisiasa wajua bakana hitilaf ani baka wana tofauti shazi données ngizo nzima za données lo nizo ngizo nzima yabo scientifiquement yumkini itombe mu même résultat shauliho ngarfanya analyse politique wakati ngabo uoni ne situation izondo zindo kibashe izo données abanga bo ila données ko i valoriser par rapport à nyirwaje to sha valoriser données ila ikauke tu contrarier zinroje shayo mimi njohi sindria amjesindria ila tabia lukai inu serikali ya Zulu sikati kazaba nzoba kaile serikali ya boma la kilmuluki harumatito na shorenga mgozo mbaka wanwa Zulu gabo lazima wainjeze mapesa ndo wala pia ngonzo tijirise kwa tina malanda warengi itodo humo nanti iyo nde ya handani shayani hali habaye misanda ya sundi bweseke tujamiji yaku haukasudingi uma geri di bunguza babi ekonomia ongi na tabu abo lazima haba hazali na shayani wandi sotapa la zentongoka sujandro lazima waneli joja shaye analizio ya hizi sabutse na ula mfarkeno baina hao wandungo jua uka rangu isirkaluni kanti wakoa helea no vuzo mro wanro ko tu afikiana wala kutuma kangojo la dondo dzima minga mloma emararu bamide natsinza ulambe we hui anza wivatse wilazeta kija kokiri mijatsi usaidia riti jo kaifu pinda ngwa tongo ushindana yabo gesaidia kaza buzendoneza za toshansi na ujo ziara shamimi amvalorize ku ya serikali ikauke tufikiri ya maisha ya huwa nati serikali kaketina hurma serikali kaketina imani serikali ya izurumia uguguru shwata hao ndeze nafsi za moza hao kwa turambua abondo tudata wakazwa komori babano kama ntujua helo afikiriu umakomori kujikona mapesa ye bahati ye komori sitiri hapa wao wananyasi wadobo nzende diaspora wafanyao hazi yabo maudu kwa zia donc mimi ngamurejezo bala betina kati rejete analizio ngabo alaka baina hazo zombili shaboti valorize beaucoup plus donner ya ula ubaruz zuli no dhulma na ula hudu nyingi anza mapesa ya zalina shayhani wai hao ni sasa données politiques parce que ces conflits izo kolingizo marhaba swala linu harmia actualite maudu mfumraro tarehe monti ya mwezi wa Mars wanazioni kwa rajoli koli hato yarengwa ne waziri wa msomo haya sababu wakazabala au zibalwa hasibabu ile bwade ile mawe duna kamili makatindano manaje narika na mpango sina rais wa hele chama la bwana la Huru Ahmed wanasokaya haunru information yokaya wao mafundiwa oleo wasumesa wasondo hiho ani ikangwa sumesa kwa timu klasini shangwe mu mangoni iliuta jifadhi unlu wakati heli wadolio yokandua diwa rejeli koli wasome yabinda ino rikarono kadhi mzima ni makadhi wahe komori andato wa video hosabu kabada haila hatwa yobe misihire yokaya katsuni kanafasi ya yokaya lewe misiri bal yo farudhu alafando karmarongo za farudhu kifaya amama ziho na etc hawa haizele jokaya ijumuja gujunda swali awaru mamundu ndia bima dhamana lijaro no reaction usima dhamana wa daula madi waziri wa hema wa hema sharia hamjibu na sasa hadie mwenye wae haja haretire ala makalma yala havido yefanya zi janibizo mbili ngamna kutafsiri nini au na fikra nini hosoma kama marhaba menji janibizo si swala hizo mbili hizo karibiana haku au kanga zusu yesuiha nono wa huwa komoro tipia sura kanga byo kamri mkomori tukayonti
ujwamba katutaha wakumuri wake wanono lesuala lo zirobano deze hadhari kazi ya rengo kanga lazima varengo zemezwiri eshisikitisha uzima wala juzi banti kabanti onesa ukanga maraisi wanti gojuo imani we mrumu siwandu kanga amini Mwenyezi Mungu haku sambia kama Gufuli wa Katoliki ikawa hambia Waislamu hambia wa Katoliki mu eglizia yao ukaya humema hayavira ni mitume ya vira mabayanu Mwenyezi Mungu kaudu ya vea na hoyatowe mabayanu yakautolo hadua hainjeza mba korona inu shetani na shetani ikajamu ibada ani hapo umri amini Mwenyezi Mungu haku hambia wa na Waislamu na maswali zizi swala rekomsotumu mwetarawe Mwenyezi Mungu hifadhi nsi hiyo gyoba mjane zinsi za tuko za haku azali ya imani yahe basha kusoma Qur'ani yani usiku hafanyi haje mlozi yani kiwe dua anefundi hakefundi akane dua efundi wakane dua hainika bajamloze kantiwe dichaju haishefundi nkona zionika ekawusomwe dua hiyo ngojo jonjo bari nulo regazemfi wehe majika na uhurenga hasomwe majanga regazemfi wahaba lamna ijaza wamna mfibala hambeshi ya fundi ola fundi halisi kufundi gutona zemfi zilaerewa hasike zinu mndu kadhada wenda musaba ahunika sula hanga mwirumio lazima nivere mbavinu ehunika ina baka dedua wa kaunkona zoni sikunya fulani wahe fundi ya baka gamrengo nedena lauze mangunzumka mndu ya doruma na rumi hosi ya bala kanda lauze kaja kau amini ya majia mrenge yabu azali kusoma Qur'ani yani usiku shakatu amini ngo amini zinroji Magufuli ngo mweke eglise ngo amini Mwenyezi Mungu ngo amjibu yabo izo lona atari linjibule swali lo luliza kaba no likoli wendo wa liko mwasali nzima mifundi na kwa university ngo ndwana zio ni mgujo asubuhi mwasa 10 na saa 9 ya jaunda mbabano akenza bona zio ngo samiza hanao hata hindushinuku yawe kaza liwa regleze ngo yizo warengeze hadhari molikoli iko hadhari zilo zika sinama na zambe wakomorgo jo matabibungo zambao hauraji na urahafu yakayajuka yo tabu shamimi taradudi loni zo vende mbeza misada sibeza vende misada nyipando mwana zitwamwe farmasi ya daula ngazi wao kazi ya saidiwa wanati kabja malia beshiwa ndia saidia irengeze mezwiri iyo likoli hata mshana university iyo mishana kajafanyiwa yabo dokangutongwana hatu yende ya wakaze ajali juwa rudai bali wa hivyo malahoni yabo miyedo njohamba kabati mdojohara unatisome kabati mdojohamba ikawa unokawa wade ubunguza watende shanga mimuhara kaze mezwiri za stahiki ila mizimizi da kompanyuma kazi jarengo humwa yeswalanga minafsikitifu tena nga mrejei miti Ustadhi Muhiddin ikawa nga mumdante homage zirugazamba basha shangaziwa ni mabibjezi nguna jalowe mafundi wonti pia maulama wa komora undre imani babalo skula hwambandro basha ushangaziwa na minga muhelewa mjoba kachawelewa womru wanzoke mnafiki hakangono si wanru wambwana wawenjire mabudu kirivunzo mindu huono kutina warojo himila wane bwana ino haukahurumiza maulama endo aladhimu wa juhumi jini warobe waishe sautu ya Muhiddin wewe Muhiddin ili zina ukazi walondro hakango ishe dini shawa saya wasoma ila sura alfariyati malfariya kwa nauchwa uhudunga mazinu kuzila shak minjele wa kafaranta leunga mifaranta tsiko usilamu bomshashi ya sharia mkaja usilamu wahundu tartibu wangojo misirini we swali ukazalika jaunda tartibu ya swali ya mka wakumuri wa swali yabo gabanzo nuhambi ika tisikitia ukaya Muhiddin kaja shinda ya tene ya zingari ya wanu ya zingara kakaba pulilia tisikitia bo maulama iwa komori watujwa muhimilia tisikitia bo si wanruwa siyasa ratushinda rajua ramshagiria tisikitia bo ushababi maislamu nsipia watujwa muhimilia tisikitia bo mjiwa mbeni watuomba kazi Muhiddin ya zama sha Muhiddin hamba kweli hafanya kweli zenugozila pia hastahiki ya zifanye
na singa mwambio ka narudia zifanye tena bai safara inu ngarjo himada sinae safari ngarjo para mu mijini hatu ripare mabavu ya hatu bala muhidini uskulemba za kehero na banu handisa ngehero na muhambio kaustahiku unko mufti wa hensi ngona jel kodo juja wa unike ubayi utike mwara bai kaufora jo kaufu jihadi mu ujo kaufu usilamu ujo kaufanya roani sai sura ya zali no wanro mzingiza mlama mzingiza kwa kweli uko tura Mwenyezi Mungu ngiabo mimi ngamuhambio kaya gasida sinawe rifrai rufereshia rijoka imani ya hongi njema ngiabo ngamfikiri kama ambio tena azali tafadhali bauzalo ni Muislamu babao kaja kahili kama Muislamu yakaura Mwenyezi Mungu usirensi zibatazinu utahenzia yulidi pale mzee wangu mufti bamzee wangu mufti umrudi mjuao rishilana wako nimwambia ka azali harelesawa njia harelesawa na zioni harelesawa mila harelesawa siasa wenji gamjuka wewe mrudi abini utimrohureleha hakamjia kidaho geti joambia kale suala linu kairuke muhidini mzee watu mufti kairu pare muhidini le suala lila umsaidie mtaenzia wanrore juma juma haukansinga jofanya urabu haukaundu wakati mrauni sawa ya daraja ya imani ya kauladhimu wa komori waoneza hani taratibu za uswali kagwa swali umwe sakafu kagwa swali umwe chanja elewa ngamzirejei tena ukawazungu makro hau taratibu ya hambia waislamu waluhunu wa swali azalika jaihunda na shekeze ya raisi mturki yaonezo yafanya bawe sila Muhammad ya hunu wanadamu wao sha haruma hizo timwambia ni gamina taradudi vanu timwambiani kamina taradudi msomu Qur'ani wazali gamina taradudi ya akida ya mina taradudi ya imani ya wala mruhuzu silamu ilhuma liswala Député Toucha Joad ilo vile swali. Asanta. Mimi sinauka mle haruma swala yinu mramba ukaya zele koli za Komori hali nziduani hali nazinesi kwa sina ye dirima kwa sina ze tartibu kwa sina ze ghala za uruhusu wabuwe zele koli hao njuwao hali yensi ne hali umsomo kawenda Komoro mtokaya ngujonda undo shumba bukao ngushona nazioni walio zaidi ya mengo mitano hunu likoli ya ilona wendi hutundangwa una shirina raru na washirina amanza na beindi wandokawo mndu amba tengeleza mbabi hujauni kensi ntuaminuka gasine nafasi ukarikeneze likoli zokazengeze mesure barriere neze mesure za distanciation za uruhusu mnashirioni ya kena 1 metre ya distance ne mwananya ya jontu amini ukaze likoli zonga mzidua hata nsuzidua abange ngamjokaya ngeladhimu kauladhimba njezo mbamhula mbavi riwoni ukaya ndizo wawade upuhaze mvu ngewandu wafanye ouverture lakini we yamba ngebulwao izo ndo womba Mwenyezi Mungu loka wana hatu wanana sho hatu na warengeze mezwiri uo wajo ushinda warenge haujihifadhi na wagonezi wajoshinda wafanye haujihifadhi hauhose mihono haujihifadhi haudati kubalia kanti bazima na mwananyele wandu wadigusamizo na ila na wawambeukaya rambi warijeri some ntishangara nzori kena mnyo ni mdiarenge ye distance ya ladhimu ya kaya niyo na mwananya ili wasijuhenda bailuka litoka kafa kali koli nzima ya Komori dozingarwa yabo letaifa la Komori pia delidozingarwa abange mkabala uo tena ukamle tikaanza na mbeizo ukaya amini ukakwa jashinda ukawa tanzindo mwandu serikali yinu itsohwa neje stino ya covid yinu wasengo ukazankalizi no bondo jawe to mawangu izo na ushaindi shamdu kasuo na wandu ametizo heureusement ukasisi ngarjihunda haruma protection ya Equateur nezinde zinsizi lona joto jinji joto la hula ngaliwa nao haku sindahula ana Afrika ngamdemana kakardaduri haku sanga moneze ntiza baridi manaze duri hawaku dokaya le joto huno lokali na jinji
inge kasi ndo joto li kasi ngari sonda senilo bala redo kazi dhuria sila iyo bwana ya kimungu ya riwania sasa nde zumba zitolao na wala wende randasi wa zumba mara ba deputy ha mwiso ka mtimezesu ala hedini mtimezesu ala hedini na bikaya al-ustaz Sayyid Muhyiddin Mwenyezi Mungu tumnikaze mvu yemwe ngoli mafundi wakao si wasaya si ujibiwanio akaya uhanza haki haku ukurubio mahalani hakilio yemndo kao yekana maswanzi ujua ukaya maswanzi mbali adabu mbali abenge relewa wajau leo si wasaya relewa kaita pression kai nje haku imsindi shaimda wahiya laha yamba ukaya ngetuari yadunge ya maliki ya biti yadunge imamonti pia wajuruhulwa sababu nde dini ya laha ndujua usiku mndakao hufa ya laha amba ukameme abo amlaho wandu aduko doma zihoni hangu donc mndongele okanga bandongo zajir tena zajanziro haku hata ya rejeli ngoni sansanza ni ndu haku ukameme ameni haku fundi Muhyiddin izo njumwambia ministry wa mahakama timishia hamba ndoko kontsida korondani naye kazirendo thumma kazirendo tadovala jajado dharau yambauka pangao watu watenda nsiza kiarabu yabo enda wasema kiarabu akawa kabiri fanya babiza biashara non ce n'est pas comme ça c'est pas comme ça monsieur le ministre non là tu as dépassé vraiment tu es allé loin yani oharuma hatam mvura bange yeso stem mvura bange hamandai mnamvinyo hastem mnamvinyo hamandai wi ulama uhendini Muhammad Hussein wendi ohimebalo dharawa nanyu wapueshe waringezuka kwa jasoma siasa mandawe mahadha inu elimu hindi elimu itona se itona masta itona no karsi d'accord fundi mwambi ukafundi ndo kaizo kweli zokweli ngabufundi asoma sahunka undi bale undi wadharuka wala ndo akauduhuza zitunguhula wembaza biasha no adikulie zilinu bange yezuyeza mama adikoto duazo no zinanzona ambe mwanzanya shelezi zinimwabi kukaya mhudi ni hakana haki zanango ya zamba hasababu hindi adini annasuha izo kweli adini annasuha hai imana muhidi atujona si maislamu hindi inumkadori nzamvu c'est ndongoza foi c'est une question ya foi c'est une question de foi edini abangenga manzona ambe sisi sonti ulaka batikafiri komori kabatikafiri sonti pia si maislamu basi mrujo jajado shangaza mru adini wende warenge jaka na habali yazio mfukara jazi antibalado soma wala ili arandi tso wandu acho mwili no Muhammad hafanya nai ndi hapuwe mafundi wanaanya wasoma harmaze ntiza kiarabu waja so kene mru ala harmaze ya kiarabu ebanu sisi kweli kazala harmaze ya kiarabu shangaza tingo hishia yaba kunyabu dictionary gusojo hata fasiri yabo zazedindi pinga bonero gobo kumnyezi Mungu yetukuza mru mwanadi mwikaji wandu kungwacha wasoma sisi garujwa mafundi menji kwa ndari mazenza kiarabu no wakanili mwaka ushinda balance yatu abangeza ngo zaje duzi zila kazamba mfundi kadodhara ufundi hamandaye kuya jomba mtu hama Muhyiddin zijuwawe ngalimu yae zengo zila karti radhi karjazi kala radhi nati Muhyiddin bahi dina fundi doda fundi hamandaye karti da corona sinaye garamba ukae mafundi na wastihilana haukaika kwa jastihilana wala wanazioni no watoni mwa wanazioni wadu profitebu haribala wawapuwe sheo wawadharau hawonsi pia wadu puwa sheo kabatu jubakishane sheo maraba deputy tosha maraba deputy al-Muhajis alazima leo baya likanu mwade leo ngari wanao le jaishi li bilili hifadhi mwanansi ngari sawa mabarani nondo michini na mabisi yoramasi wanansi yani mlikao kwa jatia masika hai wamisema gari tena wamisema gari waangalie mbikao kwa kazi masika hai wamramase wamtarmole bisi riwono muzaba bana basangana nzuwani zijiri tena emasihu au mtana wajivuriza ili ngwambango atsaho watihe wahifadhi neli badalinu ye reaction wafanyao kam ideo
au nganya vision jina yuambia wale taifa wabidu taifa de wananchi wa Komoro. Marhaba menji, shukra. Gojo kando manda zikara jo aidi violence kara jo aidi ndogombi si waislamu mamumin rijoka serikali hazi hao ya uhifadhi wa wananchi wa Mwawema shando hurambua uka jeshi ti jeshi garjoka majeshi wale shao hafilisa tilogwa deunu rangwa deunu jiri inu urende ha nguzo azalia zingara ili yatabishwa nansi ya taya kange mhara wondi chatonga njomu mjinio njoma lahoni wa mdua na utambisha wandu kamzumazensi zinu zabali zunana madhomana katimu tufanyi luga malizila hunu hata ngujujo biranzi yani unre politike maskewisi hahambia kaheza kakujatia kutina anikabasito bihamadi yao kawa civilize wala majeshi wala wenji wala watoto wa rekriti wa nyumeni warengwa warumwa wendi wafanyie wandu zao nae gemimi mwale suala leo njohamba wanajeshi Komori yontinti sujulana sonti sisi wa baba wadzima si wazazi wadzima makoko wadzima garujula nao mtikiri mru hafilia usaze faida zao haja mrumuni mkajali mhansitara himbi za hanyu mhuruma dhambi uha Mungu mjihansi za ajali maudu hakamadu ngabjoka daula ya haki ngajoka haini mjofanya itendo maudu kanaba kajeshi ngachuanziwa zambishi habanu ngarizambao ngeti jomba ukaya ni pare madhamana wa kijeshi wahu wasoma wendalikoli za kimiliteri wasoma wajueli ya umiliteri ni sansi ya hao mwanzi ukayanza ke arme republican warongoze majeshi zanu wafanya baishi azalia toa amri baishi darusi wa toa amri warende naye shaga joke kuvrofe ila irumi ilo ili wa sankidi haini mdikanzare mfia wazize liberte za wananchi wa Komoro au kazengo pia ngwa wahara ya hazo ngwa wanule juzi boundary ha walozi wakiraundi yao barini batamilo kara isi ha swani kifafa adangua ya wamuzo nabeka ekago rumo balati zamba bano mrurumo nai ya rahitwa ya dhulumu ya mbandrabo ya badilie sharia ya shatirisha sharia emruwe kajiruma au kangu juka wakati wa mwisongo karibu na bungujo kahuzisiwa mbaizo yafanya lazima njeze hararazila wafanyeze ngozila ngemimi ngamwasamii wanajeshi warumi ilo kisilama ndezila chado kwambia ngabo weji baadhi ya hanyu warambi watawa walobonze ni wajuao ngabo baadhi ya hanyu wajitawa wade mraba kinatsi undrie yafanyambi ganyina zenzia ngabo baadhi mmono mdauve ni mali juzi warengeze bunduki wamba kakartubu leze ngozinu doplore uondu zatu yabo na mrengeze bunduki njo wambia msisebwa na wibo nsidi ngo ibangia jali ya ondu zanyu gada jali ya miji hanyu ili mrengo mahero maudu mwanza umwetare ya Komori mkejele jeshi la Mali na majeshi menji wafanya ndugu mandizo zafanyiha mwone ka mfome mkatari wakati yaona kambabahe zirugumizi mbabahe ya mzaya hamuhati mbabahe wonsi hamuhifadhi kajamreda nani enyi wanawaza linga msuru babanyi warede nani yabo yo naswani wanikao wondo wajuao sha emogozamba etare hindu hakimu ngabo siku chohuja zengozinu pia ngizo na mwiso kabana shanda shito na mwiso sha hewe anugozo na mwiso si wa Komori si wanduze sujula na kuu na sisi amuhambio kasi wandulo banu zabisha banu sisi wandu warankuini shasi wandu warumba wakedabula haki mahakama ngajufanya hazi inshallah. Deputy Yesu ala yahe wanama wanajeshi amfikiru kaya sibirelia kiasi utosha si usuyo wanama wanajeshi walone imani si usuyo wanama wanajeshi kao imani kaisi jadidi si waonesa neze konsekansi zido mkinishia harume makatia jao ekawa dungia uguguru ekawa dungia shegozi shamvu abange sikwa leo unu shambukaya
ngaribakisha uo mguju rambukaya haina mndu ngujo soma ye daftari hahe wakati ujao amanzo hatimishe haruma hususan habari za fundi wangu basi tabiha zangu za fundi muhidini ndajibiwa kafundi muhidini kajejo yariudhu yo mahala ni wansipi hata ike hatima yahe dokai waziri wa hizi habari za ndani za hedini za Uislamu ni mahakama ndiye himeya mtrete ukabane ni mrala ule ngutoja tendezi wamba no zangu za zintabisha hasababu ya hindi fundi muhidini hamba ukata nanga mumdefende ewa gamrengo koza fundi muhidini defende ndo aukeze ngo yahamba hamba na minga msuri certain ukamtume Muhammad ngeradhi ndize ndo fundi muhidini azamba ngami suri certain uka iwatabi tabiina ngo radhi ndize ngo fundi muhidini azamba hasababu ya hindi garijua misiri hatu misiri ya duma ya hatu he midieze hatu nsipia alijua misiri kawati misiri ukawe lanswiri hawe asubuhi hawe dhuhuri hawe magharibi yoshinde ikana wantu mengo mine c'est très rare jamaa ya Komoro juwao jamaa ya uko tsanganyo wa Komoro hawmijini jamaa mbili basi yaumul Eid wa yaumul Juma zonzi humlibo kazo kana wantu watazo ni siri zintu za badia yabo umsiri wochoka le deux tiers harmar mafuvu marari ya umsiri ukabure yabo ça veut dire quoi ça veut dire que kabati mtu yatujo kabati wantu wajoka mjini kile dhuhuri hija wajojo ende waswali umsirini haukakwa na wantu wenju bei wajua samizana hata bado ambevuka hata benko ni mtu wantu akena 10 metres ou 20 metres. Maraba menji député Tosha Johar, maraba menji tepishe député Ali Mhajio katika mkubalia hauja mjibu masuala ya RTMC na ngarshwa wajawe wanukam kanselu mpango unu wakati wa salima kati ya jao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi nasibatu rishukuria wa alaikum salam.